ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସେ କଳନି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ संपर्क अच्छी किंतु काम सांगरे करूना तीन थर गवर्नमेंट लेवल प्रोग्राम ହେଇଛି रोड सेफ्टी कंपटीशन जितले विनर प्राइस लाख टका थिला आमे तीन थर जाक आमे ही माने चैंपियन केते टंका गोटे पिला जदि यूट्यूब करिवो यूट्यूब रे चैनल करी कि निजर ब्लॉगिंग हो कंटेंट हो जहाँ भी किसी पकेइबो ताले गोटे पिला अप्रोक्सीमेटली मासु केते टका रोजगार करि परिबो बहुत इनकम करि परिबो लाख लाख टका इनकम करि परिबो काम करथिले केते टका कमैचंती 3 वर्ष रे 40 लाख भलिया आपनको नारे पुरी थाना रे गोटे एफआईआर हेतिला नवीन पटनायक को समय कोन हेतिला ना सेते बेले एसी टर्मिनल थिला एबे एसी टर्मिनल नाही एटा मते बुझी पारलेनी से कथा मते कहले मुख्यमंत्री को कौन किए क्वेश्चन पचारला आ मुख्यमंत्री कौन आंसर देले सेति पई से वीडियो भी सोशल मीडिया रे नाही सोशल मीडिया रे कौन वीडियो अछि मुख्यमंत्री सर एते भलो। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि रुद्रपड़ी शोर आउ एक एपिसोड को दर्शक बंधु आज अध्याय रे हमर अतिथि अछंती बालेश्वर रो जने युवक कंटेंट क्रिएटर अरविंद दे चलंतु तंग स्वागत करिवा एवं देखा आवा एवं कथा आवा आलोचना करिवा अरविंद आपण स्वागत केमति अछंती नमस्कार भाई बहुत भलो अछि आउ कोन खबर सब बहुत ही खराब खबर सब चलछि ए मार्केट रे काई ए रिसेंट गुडे कंट्रोवर्सी भाई सेति भाई ठीक अछि आपण कंट्रोवर्सी आडू त निश्चित जीवा काहे कि आपण को कंट्रोवर्सी से कळोनी से होची प्रत्येक ओडियांकर भाव भक्ति आस्थार प्रतीक प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कथा से कथा को आम निश्चित जीवा ठीक है आपन विषय प्रथम आलोचना करवा केमती कौन आपनकर कंटेंट क्रिएटर लाइफ आरंभ है कोठू बिलोंग करती ठीक आपन परिवार विषय ठीक कहतु जलेश्वर बालेश्वर जलेश्वर मोर घर नामप एक्टिंग तो बहुत ही स्टार्टिंग रो ही माने इच्छा थिला स्कूल लेवल रो मोनो एक्शन करूथाय जते बेले कॉलेज आसली एफएम कॉलेज सेते बेले नॉर्मल मनमय दे चैनल आपन जानथिबे 8 लाख भले सब्सक्राइबर अछंती तो सेइतरे अनन्या दीदी अछंती से मोर बहुत क्लोज माने भाई भौणी संपर्क तो सी मते प्रथम सुजोग देइथिले मु तांको कहितली भाई गुटे ए सॉरी दीदी गुटे चांस दियंतु तो सी मनोज भाई सहित कथा है कि मते होचु चांस देइथिले सेडु ही जर्नी स्टार्ट हेतला तापर तो हमर बहुत किछि प्रॉब्लम हेतला टीम भी डिस्टर्बेंस की भांगी हिची तापर पर्सनल स्टार्ट हला पर्सनल ब्लॉगिंग स्टार्ट हला तापर ही सब किछि अच्छा केमती कंटेंट क्रिएटर लाइफ को आसले माने केमती लाइफ कंटेंट क्रिएटर माने एक्टिंग करियर इच्छा थिला प्रथम रु तो एक्टिंग आमे तो फिल्म रे चांस मिलिबोनी स्टार्टिंग रु कि सीरियल रे भी स्टार्टिंग रु चांस मिलिबोनी बहुत कष्ट थाए तो हमर जेतु लोकल ऊपर यूट्यूब चैनल स्टार्ट हेतला आ आपण जानि चंती यूट्यूब रे फेस वैल्यू केते तो आमे कोरोना टाइम रे ही माने बहुत ही काम करे कि बहुत माने कहूची पर 8 लाख सब्सक्राइबर हमर हेइची तो सेते बेले हमर फेस वैल्यू आसी गला जते बेले हमर डिस्टर्बेंस हेइ गला हम टीम टा भांगी गला सेते बेले 2 वर्ष मोर माने रूम रे ही कटिची 2 वर्ष एका केही नांती पाखरे केही पचारले भी नाही तापरे आस्ते आस्ते कोन करिया नॉर्मली ब्लॉग ही स्टार्ट करिया ब्लॉग स्टार्ट करले ब्लॉग स्टार्ट पर माने ब्लॉग स्टार्ट परे ही पर्सनली गोटे अरविंद देर आइडेंटिटी जो सेटा मिलिला ता परे अच्छा आई के आपन टीम रे थिले हम टीम रे 11 जण थिले माने मु जते बेले काम करिया स्टार्ट करली 11 जण थिले मनोज भाई एमडी भाई के थिले मनोज दे जो जानिथिबे पे जो हीरो अछंती ओडिसा रे मनोज भाई अनन्या दीदी अमृतांशु भाई जण अछंती सौम्य भाई रनि भाई सात्विका दीदी आद्य दीदी तनु दीदी बहुत जण थिले टीम काहे भांगिला टीम भांगिला सिटे पर्सनल प्रॉब्लम पई भांगिला माने डिस्टर्बेंस ना कोई होबनी काहे ना मिस अंडरस्टैंडिंग हेइ गला सेति पई टीम टा हमर भांगी गला मनमय दे वर्तमान ओडिसा रे जने चर्चित कलाकार निकट रे मंत्रमुग्ध रे से सुपर डुपर हिट देइचंती नहीं हां हमें एबे भी सपोर्ट करछे जाउछे देखुछे फिल्म किछि असुविधा नाही संपर्क अछि संपर्क अछि किंतु काम सांगरे करू नै काहे कोन किछि हेतिला किछि घटना हां से घटना हमें थाना जाइथिले YouTube रे वीडियो अछि हमें थाना सब जाइथिले हमर सेति माने बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आसीला तापरे हमर पुणी बुझामणा है कि जहा जहा दरकार थिला समस्त को फिलअप हे गला कोन हेतिला मनमय देंग से आपन घटना मोर किछि हे नथिला आपन को हे नथिला ना मोर किछि टीम काहे हेगिला टीम माने देखन जते बेले दर जो 2 जण थिबे लीडर तो 2 जण लीडरनकर जते बेले झगड़ा हैला कि किछि गोटे प्रॉब्लम हैला समस्त तो गुटे लीडर को सपोर्ट करिवेनी जणे गुटे लीडर को सपोर्ट करिवे आउ जणा गुटे लीडर को सपोर्ट करिवे तो मनोज भाई को सपोर्टर किछि थिले आउ जणको भाई को सपोर्टर किछि थिले तापर टीम भांगी गला जेतु झगड़ा बहुत जोर हे गला तो टीम भांगी गला कोन सब कंटेंट बनोतले सेतेरे शॉर्ट फिल्म हम करतले शॉर्ट फिल्म माने मूवी आपण ओडिया मूवी जेमिति देखुचंती ओडिया मूवी टू मु सेते बेले के टाइम रे भलो भी कहि परिबी माने हमर सेते सेति भलो थिला हां
ମାନେ ପୁରା କମେଡି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ ଯିବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଭି ଏଣ୍ଡ ହବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମୟ ଦେ ତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତିକି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜିତିଛେ। ଆମେ 3 ଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ରୋଡ ସେଫ୍ଟି କମ୍ପିଟିସନ ଜିତିଲେ ୱିନର ପ୍ରାଇଜ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ 3 ଥର ଯାକ ଆମେ ହିଁ ମାନେ ଚମ୍ପିୟନ ଆମ ଟିମ୍ ମନ୍ମୟ ଦେ ଟିମ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ବହୁତ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଉଛି। ଆଉ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି କଣ ସବୁ ଆସିବେ ଲାଇକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବେ ତ ବହୁତ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ 2-3 ଜଣ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40-50 ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହେଲେଣି। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ନୁହଁ କି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ କାମୟାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ କମଉଛନ୍ତି। କମେଇ ପାରିବେ? ହଁ କମେଇ ପାରିବେ କମଉଛନ୍ତି ବି କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ନୁହଁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ମିଳିବ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏତିକି ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବିକାର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବେଶିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କମଉଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ କମଉଥିଲି ଏବେ ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ କରୁନେ ଆମେ ତ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ କାହିଁକି ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ମାନେ ଭାଇରାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଠୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜେ କହିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପଇସା କମେଇବାର ନାହିଁ ନା ମୋର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ସୋର୍ସ ଅଲଗା ବୁଝିଲେ ତ। ମୁଁ ଏଟା କଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଅଛି। ଯଦି ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ଥିବ ଫ୍ୟୁଚର ବନେଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବାଟା ବେଶୀ ବେଟର। କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ନିଜର ବ୍ଲଗିଂ ହଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ପକେଇବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ? ବହୁତ ଇନକମ କରିପାରିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରିବ। ହଁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଇନକମ କରିପାରିବ। ମନ୍ମୟ ଦେଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି? ପର୍ସନାଲି ତ ସେମିତି କିଛି କମେଇନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନକମ ଆମର 3 ବର୍ଷରେ ଦିଅନ୍ତି ତ ପଇସା? ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ସେଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ 6-7 ମାସ ଭଳିଆ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଛେ ସମସ୍ତେ। ଆଗରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ ଖାଲି ଇନକମ ଯେତିକି ଥାଏ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ। ଖିଆ ପିଆ ଏଟା ସେଟା ଆମେ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଇ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ ତ ସବୁ ଟିମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ନିର୍ଭର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କଣ ଖାଇବେ କଣ ନାହିଁ ଡେଲିକା ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ମୟ ଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କମିଛନ୍ତି ମନ୍ମୟ ଦେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ? ମୋ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଟୋଟାଲ 40,000 ଭଳିଆ ମନ୍ମୟ ଦେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇନକମ କରିଛି। ମୋ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି 6-7 ମାସରେ 40,000? ନା 6-7 ମାସରେ ନୁହଁ ପ୍ରତି ମାସ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ 40,000 ଟଙ୍କା ଟା ମୋର ଇନକମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇନକମ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ମୟ ଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ନହେଲେ ଖିଆ ପିଆ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ମିଶେଇବେ ସେମିତି ତ ସେଟା ତ କାଉଣ୍ଟ କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ମୟ ଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଇନକମ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 3 ବର୍ଷରେ 40 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ। 40 ଲକ୍ଷ? ସିଏ 40 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କମେଇଲେ ଆପଣ 40,000? ହଁ ନା ସେଟା ହଉଛି କଣ ହେଲା ଯୋଉ 40 ଲକ୍ଷ କମେଇଲେ ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ସବୁ ସେଟଅପ୍ କିଣା ହେଲା କ୍ୟାମେରା କିଣା ହେଲା ଏଡିଟିଂ ସେଟଅପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଉଛୁ 11 ଜଣ ଯେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଡିଓପି ଅଛି ଏଡିଟର ଅଛି ସେମାନେ ବି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ମତେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆପଣ? ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାସକୁ କମେଇ ପାରିବ ବହୁତ ବେଶୀ ଯଦି ସେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଏ। ବହୁତ ବେଶୀ କମେଇ ପାରିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସକୁ 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ବି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବ୍ଲଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗିଂ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କିଏ ସେମାନେ ବି ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଇନକମ କରୁଥିବେ କମଉଛନ୍ତି 3-4 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଏଭରେଜ ଇନକମ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଓଡିଶାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଲାଗିବ? ହଁ ହଁ ସେଟା ଏବେ କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ବଢିଥିଲା। ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖତେ ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଟିକେ କମ ଲୋକ ଏତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଲୋକ ଏତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ଫେସବୁକ ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯୋଉମାନେ ସର୍ଟସ ଛାଡୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ସର୍ଟସ ରୁ କମେଇ ପାରିବେ? ସର୍ଟସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ମିଲିୟନ ଯିବ ମାସକୁ 30ଟା ଭିଡିଓ ଯଦି 30 ମିଲିୟନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଭଳିଆ ମିଳିଯିବ।
30,000 ଭଳିଆ ମିଳିପାରିବ। ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ବୋଲି କି ଆମେ କହିପାରିବା। 100% ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି। କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर? ମୋର 45,000 ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ 50,053 53। ଓକେ, ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ହଁ ହଁ ନିହାତି ଆରାମସେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ, ସେ କେବଳ ଆମର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆସ୍ଥା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ନିକଟରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏକ ଭିଡିଓ ପକେଇଥିଲେ କି ପୁରୀରେ ଭିଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସେବା ବନ୍ଦ ହଉ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ଆମର ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆମର ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି? ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସେବା ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିନି, ନା ଆଉ କଣ ଘଟଣା? ଆପଣ କାହିଁକି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ପଛରେ 5-6 ଜଣ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଯେତିକି ଲୋକ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ସିନ୍। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କି ଯିଏ ବି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ 4-5 ଜଣ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭିଡ ଥାଏ ସେଠି ନୁହଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପଶିଗଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେବାୟତ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସେଇଟା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ପଣ୍ଡିତକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଧରାଯାଉ ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ସିଏ ଆମକୁ ଭଲରେ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି ଦବା। ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଲି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ଲାଗ 1 ଚ୍ୟାନେଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ହିଁ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ପୁରୀରେ କିଛି ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ। ବାକି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ବି ସେଟା କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ପାଣିକୋଇଲି। ପାଣିକୋଇଲିରେ ବି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଟା ଖୋଜିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲସେ, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବେ। ତ ଜିନିଷ କହୁଛି କଣ, ମାନେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଏବେ। ପ୍ରଥମ ତ କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା ଲୋକ। ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହେଇଗଲେ ବି ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହବ, ବହୁତ ଫରକ ପଡିବ। ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହବାଟା ବି ବହୁତ। ତ ସେମାନେ ଯଦି 3-4 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ କି ନୁହଁ? ଅବଭିୟସଲି। ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କରୁଥିବା ହାଡା କାଟା ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଟଙ୍କା 1000 ଦେଇକି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପଶିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଢା ବୁଢୀଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେଟା ଠିକ କି? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ସହିତ ସେମିତି ହେଲା। ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଟେ ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଠି ଭିଡ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ହେଲା। ତ ଭିଡ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ସେ ପୁରା ତଳକୁ ପଳଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଚାପି ଚୁପା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆରାମସେ ପଶିଲେ। ତ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, 6-7 ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଯେମାନେ ଖରାରେ ଯୋଉମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଏସି ଟର୍ମିନାଲ ଥିଲା, ଏବେ ଏସି ଟର୍ମିନାଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସେଇ କଥା ଜଣେଇଲି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ, ଲୋକ ଯୋଉ ବାହାରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନଟା ହଉଛି ସେଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏବେ ଯୁବକ ଅଛ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଆଇପି ହେଇଯିବ, ତମେ କଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେଇପାରିବ କି, 10 ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହେଇପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଭିଆଇପି ଲେବୁଲରେ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିନଥିଲି। ମୁଁ କରିଥିଲି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋ ଭଳି ଲୋକଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥାଟା କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଭାବିଲେ କଣ, ମୁଁ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଧରାଯାଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମର ସିଏମ, ସେମାନେ ତ ଭିଭିଆଇପି ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ଯିବେ, ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଯିବେ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ କଣ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବେ କି? ସେଟା ନ ଠିଆ ହେବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ବୋଧେ ବୁଝି ପାରିଲେନି, ସେଇ କଥା ମତେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ପୁରୀ ଥାନାରେ। ହଁ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି,
से कहउछन्ती निजे जे आमे सेवायत आमे मध्य एसपी सार को जाई भेटिले आमे जाई सिंहद्वार थाना रे एतला देइजे बहुत दलाल बुलुचन्ती माने पुरी रे बहुत दलाल बुलुचन्ती 40 भलिया दलाल धरा भी पडिचन्ती मु जेतेबेले वीआईपी दर्शन कथा कहली ता परे परे से दलाल मान को धरा हिची तो मु सेई माने मु जो वीआईपी दर्शन कथा कहली से दलाल माने करूचन्ती से दलाल माने मो ऊपर एक्शन नबा कथा किंतु एक्शन नेले के सेवायत माने काहे देह को नेले से कथाटे मु तो वीआईपी दर्शन कथा कहली आपण निजे कहउचन्ती दलाल भी मार्केट रे बुलुचन्ती से मान को पुलिस ठाबो भी करिची किंतु से माने किछि एक्शन नेलेनी एक्शन नेले को माने जे माने कहउचन्ती वीआईपी दर्शन नाही आमे सेमती किछि काम करेनी से माने मो ऊपर एक्शन नै कि एफआईआर देले सिंहद्वार थाना रे अच्छा तते कोन एफआईआर लिखा हैतिला एफआईआर रे तो कोन लिखा हैतिला मु जानिनी काहे थाना रो एते पर्यंत मते कॉल भी आसीनी किंतु सोशल मीडिया रे न्यूज रिपोर्टर किछि आसीतिले बहुत मिछ कथा सब कहले एमिति न्यूज रिपोर्टर भी अछंती बोली मु जानि नथिली कोन सब कहले मु गुटे वीडियो करी 10 लाख फॉलोअर्स माने बढ़ाइछि अरविंद देव मो ना होज अरविंद दे सी माने मो ना भी ठीक से जाननांदी किंतु न्यूज करते पळे आछंती अरविंद देव श्री मंदिर को अपमान करी तांकर 10 लाख फॉलोअर्स बढ़ाइछंती सोशल मीडिया रे मोर 50,000 फॉलोअर्स भी सेतेबेले नथिला एबे रिसेंट कंप्लीट हिछि तो एति भले मिछ से कहले आ कहले मु इनकम पई से भले अपप्रचार करूछि आपण गोटे कथा कहतु पप्पू पमपम सार जेतेबेले श्री जगन्नाथ नारे गोटे अपमान करथिले गोटे कथाटा तांकर मिस्टेक हेइतला आपण जानि जंती केते बड़ कंट्रोवर्सी हेइतला लोक तांको काली माड करिसंती रास्ता रे जोउटी देखिसंती तांको बहुत खराब तांकर सिचुएशन जाईछि आ मु गोटे साधारण पिलाटे मु जदी जगन्नाथ महाप्रभु को अपमान करथांती लोक माने मते आज डेट रे रखितांते मते माटी रे मिसै सारंतनी निश्चित किंतु लोक माने मते कमेंट रे माने सपोर्ट करूछंती हजार हजार कमेंट आसुछ मते सपोर्ट करूछंती लोक काहे कि सपोर्ट करूछंती काहे कि ना मु ठीक कथाटे कहिछि आ मु मो कथा कहि नै लोक माने भी सब जानिचंती जे हां सही भलिया जिंस होउची समस्त का आखि सही जिंसटा देखिछि आपण सेना देखि नाहंती बोली कहिले किंतु आपण जे कोन से लोक को पचारिबे से माने कहबे हां पुरी रे वीआईपी दर्शन होउची हमें हेटा देखिछि सेति पई लोक मते सपोर्ट करूछंती मु सब बोले धाडी रे जाईछि धाडी रे आसी हां आपण धाडी रे जाईछंती पई मु देखि नै ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु बहुत लोक सेटा देखिछंती आ बहुत लोक जाईछंती मध्य हम बालेश्वर रे भी बहुत लोक जाईछंती भाई हमें तो जाईजे हमें तो 1000 टका देखि जाईछे से माने कोन आपण नारे एफआईआर देइछंती मिछ कथा कहिछंती तो सेमिति माने प्रूफ जिंस भी अछि दुई धाडी रे सेई कथार प्रकृत सत्यता घटना हम दर्शक मानु उटे कहि दियो माने दुई धाडी रे माने कोन बुझि पालिनी प्रकृत रे आपनकर कोन भूल थिला कि आपनकर भूल नथिला से कथा को दुई धाडी रे कहि दियंतु दर्शक मानु मोर देखंतु मोर सेमिति किछि भूल नथिला सेटा सब दर्शक भी जानि जंती सब दर्शक से कथा जानि जंती तो मोर जदी किछि भूल नथिला कोन कहबी कोन तले आपनकर किछि भूल ना मोर किछि भूल नाही सत्य कथा होछि मोर किछि भूल नाही मु मो निज स्वार्थ पई किछि काम करु नथिली मु साधारण लोकन पई कथाटा उठैथिली आ सेटा मोर ब्लॉग थिला से जगह मु रिक्वेस्ट करथुली पूरी प्रशासन को रिक्वेस्ट करली तापर उपमुख्यमंत्री मैडम को मध्ये रिक्वेस्ट ही करछि मु सेमिति किछि दाबी करि नाही कि मु एडा भी डिनाय करिनि जे पुरी को के आसंतुनी जगन्नाथ महाप्रभु को के देखंतुनी मु सेमिति किछि कथा कहि नाही मु कहि जे पुरी प्रशासन को रिक्वेस्ट करछि एमिति सब होउछि आपण ए जिंसटा टिके बंद कर दियंतु बहुत माने भलसे ही रिक्वेस्ट करछि ए आउट प्रश्न रहइबो आज्ञा निकटरे मुख्यमंत्री तरफ गोटे कंटेंट क्रिएटर मीटिंग हेतिला आपन को मध्ये निमंत्रण करा हेतिला से मीटिंग को जिया पई आपन जाइतिले से मीटिंग को से मीटिंग रे कोन कोन सब चलीतिला टिके कहिले से मीटिंग रे एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर को डाकिथिले किंतु ओडिसा रे बहुत नामी दामी कंटेंट क्रिएटर से जगह के नथिले सेमिति जे आपन देखिबे बहुत जण कमेंट भी करछन्ती हमें कोन कंटेंट क्रिएटर नुह कि हमकु डका हलानी जिंसडा एक्चुअली कोन हला से जगह रे मु जदी कहबी 6 माने 20% बीजेपी पार्टी ऑफिस लोग आस्थिले हला तो 8 जण भलिया क्वेश्चन करछन्ती 8 जण ही क्वेश्चन करछन्ती मोर पूरा भलसे मन अछि तो मु भी क्वेश्चन करिया पई जाईतिली ता पूर्व गुटे वीडियो मध्ये पकेइतिली जे जेतु उपमुख्यमंत्री को मु क्वेश्चन गुटे करितिली रिक्वेस्ट करतिली तो मु कहली ठीक अछि मु तो आज मुख्यमंत्री को पाखु जाउची आपनकर कोन सब क्वेश्चन अछि मते कहंतु मु जदी सुजोग पाइली ताले मुख्यमंत्री को निश्चित भाव में जनइबी पचारिबी तो कमेंट भी मोर हजार हजार कमेंट आसला से वीडियो रे किंतु मते से जगह रे माइक देलेनी सेमिति नुहे जे मते टार्गेट करके से माने देई नांती से जिंस नुह किंतु मते से माने देई पार नांती जो आउ अलग 8 जण थिले सेटा को कंप्लीट करते ही 3 घंटा भलिया पळैथिला मुख्यमंत्री सार द्वारा हां तो से 8 जण जो क्वेश्चन करथिले सार तांको कथा पचारले तांको घर कथा पचारले तांको नाम पचारले एई सब रे टाइम तो पळैला आ प्रॉपर क्वेश्चन जे करूचंती तांको आंसर एते भल से देई पारलेनी को विषय आलोचना हला हेडी देखंतु आपण सोशल मीडिया रे अछंती आपण सही भलिया किछि देखिचंती जे जणे कि एते पर्यंत कि अपलोड करिचंती जे मुख्यमंत्री को कोन के क्वेश्चन पचारला आ मुख्यमंत्री कोन आंसर देले ए भलिया वीडियो किछि देखिचंती देखि नै बोले तो आपण को पचार कारण आपण लाइव थिले ना आपण देखि नांती केही भी देखि नांती काहे कि देखि नांती काहे ना सेमिति प्रश्न किछि हेई नै कि सेमिति उत्तर भी किछि आसी नै सेति पई से वीडियो भी सोशल मीडिया रे नाही
सोशल मीडिया रे कोन वीडियो अछि मुख्यमंत्री सर एते भलो हम पाखक आसिले तांको पाखरे जो धर छिड़ा हिचंदी तो सेई क्लिप को गुडा नॉर्मल इमोशनल बीजीएम देकी कि गुडा भलो ब्लॉग आकार रे से जिंस करा हिची मु जेमिति मुख्यमंत्री मैडम को क्वेश्चन करिथिली आ तार उत्तर भी मुख्यमंत्री मैडम कोन देले से भले वीडियो जो पकेइथिली से भले वीडियो एठी के पकेइ नांदी काहेना से भले सीन ही हेई नाही बुझले तो नॉर्मली सार हाँ बहुत बड़ कथा सीएम सार डाकिले समस्त भी आसिले इन्फ्लुएंसर ठीक अछि किछि असुविधा नाही किंतु जिंस होछि बहुत बड़ क्रिएटर एमिति अछंती तांको के डाकिलेनी काहे डाकिलेनी कोना मु तो बहुत छोट क्रिएटर सत कथा कहते गले मु बहुत छोट क्रिएटर बहुत आगरो वीडियो करथाई सत मोर मात्र 50,000 फॉलोअर्स अछंती मिलियन फॉलोअर्स लोक भी अछंती से माने जो माने कि केवल तांको पछरे हैशटैग लागुची इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तांको डकाई नै काहे डकाई नै आपण कोना तार गोटे कोन हां कोन थिबो ता माने जिंसटा होची सब हेइजी प्लानिंग बढ़िया से हेइजी किंतु पार्टी ऑफिस लोक कोन करचंती तांको पार्टी लोकन को डाकी दिचंती जो मानकर फेसबुक रे 1000 फॉलोअर्स आपण तांको कंटेंट क्रिएटर कहि परिबे कि केबे नै कहि परिबे धर जो नॉर्मल जने स्टार्ट करूजी ताकू जदी आपण आसी कि ऑफिस रे बसेबे कहबे कंटेंट क्रिएटर को मु डाकीची सेटा कोन ठीक कि तो मु सेई जगह रे बदे 10 जण भलिया मु सत कथा कहितले 10 जण भलिया लोकन को सेई जगह रे चिन्हि पारली जानि पारली जे हम आंको सोशल मीडिया रे देखिची आ मु काहा को एते भल से जानि पारली मते सेटा फील हला जो 8 जण को सेठी प्रश्न पचारिबार सुजोग मिलिला मुख्यमंत्री को से कोन प्रश्न पचारिथिले बहुत प्रश्न पचारिथिले जे जणे पचारले भाई जे आपन नारे ओ जो एलिगेशन लगाउचंती जो सोशल मीडिया रे मुख्यमंत्री को जीए पारुचंती सधी दउचंती तो तांकर कोन किछि हेई परिबो तांको आईडी बैन हेई परिबो कि नाही ए भले सब क्वेश्चन थिला सेमिति किछि वैलिड मुख्यमंत्री कोन उत्तर देइथिले जे समिति जेहेतु माने जणे मुख्यमंत्री तो सी कहले समिति तो लोक करिवे एटा माने कोन संविधान रे रूल अछि समस्तकर अधिकार अछि समस्ते जोटा जहा को ठीक लागिवो से सही विषय रे वीडियो करि परिवो जहा को भूल लागिवो से विषय रे भी से वीडियो करि परिवो मुख्यमंत्री सर सही कथा कहिथिले जे सेटा ता विषय रे किछि गोटा एक्शन निया हबो 100% केबे ना केबे गोटा निया हबो जेतु से जने चीफ मिनिस्टर अछंती तो से विषय रे से एक्शन नेबे से कथा कहिथिले हां आउ बहुत क्वेश्चन थिला माने से क्वेश्चन एक्चुअली मने नाही काहे ना सेमिति वैलिड वाला क्वेश्चन किछि नथिला सेति में मोर मने भी नाही एते बलसे आ उत्तर भी सेमिति किछि भलो नथिला सेति में चामेलियो जनारे को कहिथिले ठी कहि दियौ चामेलियो जनारे कहिथिले आपण केमि जानले आपण निजे कहउतिले तार आलोचना पूर्व अच्छा अच्छा चामेली उजाना ना चामेली उजाना रे से कहिथिले जे जो तांको नारे कोन कहिथिले चामेली उजा मु तो एते भल से जानि नथिले मुख्यमंत्री का नारे हां हां मुख्यमंत्री का नारे चामेली उजा बहुत याडू सेडू कहिथिले से जगह रे जने क्वेश्चन करथिला चामेली उजा जो चामेली उजा सर आपन को एते बदनाम कर देले तो तार कोन माने किछि करि हबो कि नाही सेई जगह रे जो प्रिया मैडम थिले प्रिया मैडम तो जो अवार्ड जो पाई जंदी प्रिया मैडम ना ताको ना पिंकी मैडम सॉरी पिंकी मैडम हां पिंकी मैडम जो थिले से कहले एडा होचे इन्फ्लुएंसर मीटअप तो ए जगह किछि पॉलिटिकल क्वेश्चन पचारोनी एडा जेतु तमरो कोन समस्या अछि कोन कथा कोन नै सेई कथाटा होछु कुह तो से टॉपिक टा सेठी क्लोज कर देथिले मुख्यमंत्री किछि कहले ना मुख्यमंत्री से विषय एते भल से जवाब देइ नथिले काहे ना सेटा एक्चुअली पार्टी ऑफिस ये नथिला ना सेटा समस्त इन्फ्लुएंसर अछंती भितरे जहा भी थाई पारे ऊपर तो से माने कहिबे जे एठी किछि पार्टी विषय रे पचारनी तो सेठी सेटा क्लोज कर कोन सब आलोचना हेतिला आउ कोन आलोचना हेतिला एक्चुअली मोर एते भलसे मने नाही प्रकृति से मीटअप डाकियर कारण कोन थिला टे कहले मीटअप डाकियर कारण जो मुख्यमंत्री कोन भलो काम करूचंती सेटा देखेबा पई से एक्चुअली कहउतले भाषण मो पाखरे क्लिप मध्ये अछि जे ओडिसा रे जो भलो भलो काम 2 वर्ष भीतर मुख्यमंत्री कोन करिसंती कोन नाही सेउडा तम कंटेंट रे पकाओ से एमिति कहितले एटा को पेड प्रमोशन ना ना पेड टंकाटे भी मिली नाही जीवासिया भड़ा भी मिल नथला किछि मिली नाही बस सेडी जाइदला खियापिया हेतला मेफेयर भीतर एमिति हितला जदि परे किछि काम आसिला समस्त को मिली पारे सेटा तो जणा नाही एते पर्यंत किछि काम आसी नाही जदि आसिला सेटा मु निहाती जणाइबी जे कंटेंट क्रिएटर होई कि पॉलिटिकल एंगल ले पसिबा ई सब देखेबा एटा ठीक मु पॉलिटिकल एंगल रे देखेली सेटा काहे के लागुची धरा जो मु बीजेपी सपोर्ट रे वीडियो करि नै नेगेटिव रे जेतु वीडियो करछि लोकन को लागुची जे मु बीजेपी रो आंटी पार्टी मोर सेमिति किछि पॉलिटिकल वीडियो देखेबार माने मतलब ही नाही मु तो कंटेंट क्रिएटर करूची मोर नॉर्मल ब्लॉग करूची तो ब्लॉग रे भलो को भी देखेबा ब्लॉग रे खराब को भी देखेबा ब्लॉग रे हम सब देखौचे तो मो सहित सेटिकार घटना जा हितला मु सेडा देखैदिली लोकन को तो जो माने भाबुचंती जे मु पॉलिटिकल रे टारगेट करी कि धर जो वीडियो करची सेडा संपूर्ण भाबरे भूल हां ठीक अछि आज का दिन रे आज्ञा युवपीढ़ी मानकु यूट्यूब विषय रे इंस्टाग्राम और फेसबुक विषय रे किछि कहंतु एवं आपनकर वार्ता रखंतु जने कंटेंट क्रिएटर हिसाब रे देखो जो माने नॉर्मली रेगुलर ऊपर वीडियो करूचो धर जो भाबुचो जे हमें मासे वीडियो कर दबा तापरे हमर होचु कोन हाइलाइट हे जिवो से जिंसो केबे भी होबोनी जदी करिवार अछि रेगुलर करो डेली का बेसिस रे जदी वीडियो छाड़ीबो ताहले तमरो किछि ग्रोथ हे परिबो
एटा ही मु कहबी आउ युव समाज ऊपर एटा हो ध्यान देबे इंस्टाग्राम रे कम फोकस करिकी यूट्यूब आ फेसबुक रे बेसी फोकस करंतु फ्यूचर हे परिबो निश्चित भाव में आपको धन्यवाद देवी आप मूल्यवान समय देले तबे दीर्घ समय धरी आम आलोचना करुले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तथा यूट्यूबर अरविंद दे सहित तब देखा एक अध्याय आउ एक अतिथि सहित नमस्कार जय जगन्नाथ।